Donc bien on a bien pour que 10 familles d'Auma, 10 familles mounialo dans lesquelles il ne faut jamais se marier. That's cool on the beat. Therapy music. Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala barakatuhu la famille. J'espère que vous allez là. Na vous allez là, droit fan vous allez là, basi foi ta'ala alhamdulillah. Foli tamilen ko fe donc bi anana bi pour anawu se ke baro furu de kan furu. Donc ni mo ko furu abi hakilla jigi fen flad la. Donc o fen flad ni juma mu o yece ay muso mais furu yece ni muso mais furu ma dan ce ni muso don fana ma. Donc ni furu ta a sanfela la yani ke do akono la. Donc fen ba flad de mu nyalo olu de furu munale. Donc o femba flani nya jumaye folo comme anya fa nyami o yece ani muso donc ni ame furu fo cede ke soro folo muso ke soro do buru furu ke soro keke mais no lu fla soro la fana fo famille de ke soro cela famille ke soro muso la comme nya fa nyami muso ni famille tablo et c'est difficile ka fo quoi avec cede soro mais cede fana ni famille tablo c'est difficile ka fo ka be muso soro ou bien ni tu es la famille ni muso la famille de bien c'est difficile ka fo ko ni furu flan no be se keke donc o de ato an ko femba flan mu nyalo no lu de furu munale ko fe flo ya ni ke do akono donc déjà ni dona furu kono ka ban o to e tieni muso tade on le be se ko gérer nyom bro mais ya ni ke do furu kono flo ni femba flan mu no be nu ya lu go furu munale o de tieni muso e o lu fla flo ani cela famille ani muso la famille ma yere afawe nyami furu ni ko ba baroke akono fe onke ja me o femba flan no bi na nya fawe donc ambe fe ke baro o lu kelende kambi o e jumanye bi o e famille de e ke munyalo bi itara fi sera furuma inyana ki i muso choisir famille jumane kono la ambe to kame ana mo bawlo ba fola ko mo ni be furu ke yaro woloma de la mirala awnde be ba kalama ka fo ko furu dagalende do a dagalendo dina be la jenen kono ye dina fen fen mi ya furu dagalendo akono hari munu yerete dina kono ubo furu ke parce que ni jate mun ambe ka foro yere furu nana avant dina parce que ambe ka fo mo folo munu tumbe nu ya lo mila ala ko la mila dina ko yere jansi tunde mais au moins utumbe furu ko nyonje utumbe furu ke union ce te ne jate mun fana la furu a barkalembe furu ni abe me de furu ni dem barkalum fana be bo kono ba nga fo famille be soro furu ni kono famille mu yola be mo satisfaire parce que mo ni ame ko famille de ndo kodo na utagara oni mo fla jera o furu ke o de on soro me de mu nyalo be se kawla shini ta donc na mira la be ala dalod la mais ala dalika furu ke furu mu nyalo ibe de on soro kono me de mu nyalo tu sais que fo nya yesini est-ce que tu vois donc nanya jate mon bi ana société là-bas ni kono bi o tendance ni de bi ni ka chaya iba soro ci korba do be bi wala musu korba do be bi beta fo à l'âge de 50 ans 60 ans mais hari sinu be barala te u denche kamalen koro we yala lu koro gauche à droite munde o sababu ya donc ambe fe ko olu de réponse de awma e vidéo ni kono la donc amba nyina fe pour ko se ke ni réponse u be soro obe vidéo ni ma fele depuis adam na fa banro no kera fo ite tamo kun mais ya no ci fana prochidi dama ni be munu nyala anya ke fu anya e furu kono la bi o de munye anya jate mona bi ana génération ni bi on a tendance à voir furu be sur la nyami ani furu be kela nyami furu fana be sala o nyaade ibe jate mona bi ni ya jate mona ni tara mairie la ni ya soro nyina san kono ni ya soro furu mo keme de la furu sur la e mairie la nyina san kono ni tara tribunal la ya soro mo keme sabala furu sara donc ni jate mona bi abako mu furu be sala nyami o de ke jaayere furu be dona nyami donc monde o sababu ya to texini tumba mbolo depuis salimase c'est mais anke na ka vidéo ni réaliser parce que sujet monde do c'est un peu sensible voilà donc mo munu bi juwela donc abese keke donc do ba ku yereta amba nyina fe ok vidéo ni ma fele o kana mira kafo au don wala nda ke juste x d'état dans vidéo ni donc vidéo ni c'est juste an nana de anye faydo de mun yala be société kono la et puis mun yalo fana peut-être nan kuma na kan abese ke résolution nati wala abese ke sababu ye mo chama bi hakilu do ala donc o de ato bi anya décider que vidéo ni réaliser donc ambena munu fo yo fana nak au kana mira kafo comme anya mu fo dro wulibali de do mais il fait fana exception be se ke surala fente mun yalo exception de muna donc tubabu ko de l'exception fait la différence donc ko ko ni ay exception be se ke surala donc abese ke ambena mu fo
certes tiɲa de dɔn n'i y'a ta 100% na i b'a sɔrɔ 99% nin bɛɛ tiɲa de mais o 1% mun bɛ se kɛ tɔn ye i b'a sɔrɔ o ye exception de donc o de bɛ règle confirmer n'i ye jateminɛ an bɛ dunan mun kɔnɔ bi a bɛ komi dunanatigɛ kɛra catégorie ko de ani classe sociale ko de donc mɔgɔ min ko classe sociale wali ko i ko catégorie i tɛ ɲinɛ famille ko f'i kɛ famille impliquée nin ye 10 famille de ye 10 famille mun y'a lɔn cɛ o cɛ dɔ dɔn n'i sera muso ta ma i k'i jija i la muso ta kana bɛn nin 10 famille ma pour mun i la muso ta kana bɛn nin 10 famille ma donc o famille fɔlɔ ye mun ye comme an b'a fɔ ye ɲami kana sɔn mu ka muso furu yɔrɔ la wala ka muso furu famille kɔnɔ famille mun y'a lɔn u la premier choix tɛ tun pour k'u den d'i ma par exemple je m'explique par exemple i nana pour que muso ɲini lu dɔ kɔnɔ i mɛnna tagani kɛ sagi na mais o mɛ sɔn munna o mɛ sɔn e yɛrɛ tagara fa seniyari ma peut-être i ni dɔ bɛnna ye wala peut-être famille ni ɲa bɛ dɔ la mun ɲa u bɛ fɛ kɛ e bɛ mun fɛ ka ɲini furu la u bɛ fɛ k'a dɔw tigi de ma mais u tagara tuma min f'u y'a ye là-bas ça ne peut pas marcher te n'o bɔra yen fana mɔgɔ minnu bɛɛ bɛ kɔfɛ pour que denni nin furu e yɛrɛ fana kɛ fisa n'olu bɛɛ ye o tuma u sɔrɔla ka muso nin ta k'a d'i ma n'a sɔrɔ ne de ye o muso n ta ta n bɛ yafa ko a filanan na miiriya la n tun y'a fɔ ye kuma daminɛ la n ko bi furu kɛra classe sociale ko de ani catégorie ko donc an bɛ se ka mun de fara a kan comme filanan kana sɔn ka furu kɛ lu si kɔnɔ lu mun y'a lɔn fɛn b'u bolo ka tɛmɛ e yɛrɛ ni baramɔgɔw bɛɛ kan o tɛ waritigi tɛ dugukolo kan mɔgɔ bɛɛ bɛ ka dɔ de ɲini dɔ de ta ka ca ni dɔ ye n'i ye furu kɛ lu kɔnɔ lu mun y'a lɔn fɛn b'u bolo ka tɛmɛ i n'i la mɔgɔw kan fɛn fila de dɔn soit u kɛ hɔrɔn ye soit i k'a lɔ i la furu salon t'a la i bɛ k'u la jɔn ye wala i bɛ k'u la bolokɔnɔmɔgɔ ye a sabanan i kɛ furu kɛ lu kɔnɔ wala famille kɔnɔ famille mun y'a lɔn n'i m'a fɔ wari ani bɛndiya u mako tɛ foyi wɛrɛ la dunanatigɛ kɔnɔ n'o tɛ cɛ o cɛ de dɔn n'a sɔrɔ ko i la muso furuta bɛnna o famille de ma i k'a lɔn fɛn fila de dɔn dɛ i b'i cɛsiri fɛn ɲini nafolo ɲini na soit i k'a lɔn i la furu fana bɔlɔn t'a la a famille naaninan bɛ se ka kɛ jumɛn ye i b'a sɔrɔ fa ni ba bɛ du kɔnɔ i ba yɛrɛ mɛ fa bonya ni ba mɛ fa bonya denw bɛ se ka kɛ ɲali est ce que denw bɛ se k'a bonya e k'o famille ye kɛ ba i k'o bɛɛ lɔ i ka tila ka taa muso ta ye hakilimaw b'a tɔ faamu a duurunan ye jumɛn ye i ka taa lu kɔnɔla la i k'a sɔrɔ ba bɛ yen fa bɛ yen mais denw na mara a bɛ ba de bolo fa tɛ se ka fɛn fɔ denw k'a kɛ mais ni ba ye mun fɔ denw bɛ girin o de kan c'est-à-dire lu mun y'a lɔn l'éducation des enfants est assurée par la maman donc olu bɛ ɲa ni hakili to la furu la olu kɔnɔla la mais o yɔrɔ fana na comme an y'a fɔ ɲami exception bɛ se ka sɔrɔ a la machallah an b'an baw la an kaw fɔ surtout minnu y'a lɔn u cɛw bɛ tagama yɔrɔw la est ce que tu vois donc u cɛw bɛ taga baaraw cɛw bɛ baara la yɔrɔ wɛrɛ la u t'a kun ni denninw t'olu kɔnɔ u denninw maraw bɛ éducation ɲuman d'a ma mais an ye mun fɔ aw ye c'est clair lu mun y'a lɔn fa bɛ yen ba bɛ yen mais ba de bɛ denw mara ka fa to yen fa tɛ farinya ka kuma donc mɔgɔ o mɔgɔ ye muso ta olu façon kɔnɔ voilà donc aw yɛrɛ y'a to faamu a wɔɔrɔnan o bɛ se ka kɛ jumɛn de o de fɛrɛ an filɛ nin ye famille mun y'a a kɔnɔla la chaque fois les décisions finales c'est-à-dire décision mun ɲana ka taa olu kɔnɔ muso de b'a ta olu ye cɛbakɔrɔ donc o famille na miiriya la bɛɛ ɲana k'i hakili to o furuko olu la furu ɲɔgɔnya la a wolonwulanan o de fana ye famille mun y'a lɔn dutigi mɛ hami ka tiɲa fɔ a muso ye dutigi mɛ hami fana ka kuma a denw ma ni dutigi mun taara f'i tɛ se ka tiɲa fɔ i muso ye wala i tɛ se ka kuma fɔ i denw ma e yɛrɛ ɲɛ b'a la dunan bɛɛ fana y'o seedeya i tilara ka taa i ye muso ta ye o kan a i pɛrɛ dɛ ni la furu bɔra lɔngɔ mɔgɔ ma bɔ i yɛrɛ de y'a bɔ bari na miiriya la u b'a fɔ bamanankan na ko furu o furu ni muso de y'a dɔn i k'i pɛrɛ fana bɔlɔn t'a la i k'o bila i hakili la a seginna na miiriya la an bɔr'o de fɔ la sisan wolonwulanjan banyɔrɔ la a seginna ye mun ye muso k'a muso ɲɔgɔn ta k'a di cɛ ma o kayi na miiriya la o ma diya kuma caman na n'i y'a ye muso y'a muso ɲɔgɔn ta k'a di ma kana ɲininkali kɛ kun de b'a la
n'a tagara longo fo a ɲato kunna tuguni wala a tagara longo fa y'a ye o mun ɲato a ye furu nin kɛ o tɛ yen tuguni donc kan'i yɛrɛ sɛgɛn o furu tɛ continue a kɔnɔntɔnnan c'est-à-dire 9e avant dernier o de ye famille mun y'a lɔn u bɛ lalen fɛn mun yɛrɛ la u la dunalatigɛ kɔnɔ o de ye mystique ye c'est-à-dire ni ko mystique o de ye morikan dɔn ye i ka taa muso furu famille kɔnɔ famille mun y'a lɔn u bɛ lalen fɛn mun na o ye morikan dɔn dɛ i ka lɔn toi il faut se préparer à tout ni ala ye n'u kɛ kelen ye n'u kɛra kelen ye mais ni ala ye n'u tila lɔngɔ i ka lɔn baara b'i bolo dɛ o la solution laban bɛ kɛ mun dɛ u b'o attaquer la n'u y'o attaquer la sisan ni fɛn y'i sɔrɔ wala ko kɛr'i la duna bɛɛ bɛ se k'a bolo kɔnɔni siw la u b'a fɔ karisa de nin tun t'a la bari kabiri nin ko kɛra ani nin tɛ kɛ n'a ka fara ɲɔgɔn na parce que har n'u y'a kata i yɛrɛ la n'i kɛɲɛna i bɛna famille kura mun reconstruire o bɛ se k'u attaquer o famille fana na parce que mɔgɔ minnu ɲa u tɛ lalen fɛn wɛrɛ la fo morikan dɔn donc y'a lɔ o de bɛ kula point fort a tanjan n'o y'a laban ye an bɛ karamɔgɔ Haidara la karanden bila a ko walawala an ye an kɛ je k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ n b'a fɛ k'a f'i ye n'i b'a fɛ ka furu kɛ i furu kɛ yɔrɔ woloma muso min ye furu 5 kɛ muso min ye furu sa ka tila ka furu sa ka tila ka furu cɛ 5 ma walima cɛ 3 walima cɛ 4 n'i y'o den furu i kana se ka dɛ n'a y'a furu sa don min na a kana bala i la parce que i ye kala ye k'i ɲa turu a la muso min b'a cɛ bɔgɔ mɔgɔw ɲɛna a b'a cɛ lebu mɔgɔw ɲɛna a b'a kɛ buruja mɔgɔw ɲɛna n teri n'i y'o den furu i ye kala ye k'i ɲa turu a la don dɔ la muso b'i kan tigɛ sugu la mɔgɔw ɲɛna voilà donc comme an y'a fɔ ye ɲami donc nin tan de tun b'an bolo k'a yira u la donc mɔgɔninfin kɛra ɲa o ɲa fana i bɛ se ka erreur kɛ wala i bɛ se ka fili donc o de kama la an b'a fɔ ye donc an ye nin tan mun d'aw ma ten an y'an hakilina miira de di aw ma mais a bɛ se ka kɛ fana an hakilina miira yɔrɔ dɔ an bɛ fili comme yɔrɔ dɔ an bɛ sɔrɔ tiɲɛ kan mais aw k'a lɔn fana an ye mun fɔ ten a tɛ se ka valable fana mɔgɔ bɛɛ la parce que mɔgɔ kɛra ɲa o ɲa i bɛ changer mais an miira la an ye ta mun fɔ yan surtout damadamanin bɛ pour juste i la furu n'a sɔrɔ i y'a kɛ ban comme vidéo nin y'a sɔrɔ e b'i la furu de la ten te i taara pet f'i y'a lɔn an ye mun fɔ ten e y'a constater i la furu kɔnɔ donc an b'i dali furu nin e yɛrɛ y'a lɔn pe furu nin kɛra kun kan i k'i jija i k'i ɲafɛ i kana se ka manquer olu la parce que n'a sɔrɔ i b'i muso fɛ yɛrɛ tiɲɛ la i jija i k'i ɲafɛ i kɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ olu kana se ka manquer la mais te pour k'a f'i ye dɔn n'o olu manquer la longo i ka lɔn i la furu tiɲɛra o lɔn donc ni thème de tun b'an bolo bi ka développer an y'aw donc an b'a ɲini aw fɛ halisa ni vidéo diyara aw ye aw kana ɲina ka vidéo aimer ka partager o bɛ dɔ de fara an fana na sansi kan n'aw y'a aimer fana aw ka abonner chaîne nin na ka note de notification activer comme n y'a fɔ aw ye ɲami aw kana ɲina donc an y'a la jateminɛ laban na an bɛ vidéo caman na donna mais an na vue tɛ caya donc o de filɛ nin ye vue nin fɔ k'aw jija an ye o de la quoi bolokɔnɔni min bɛ sɔrɔ vidéo nin duguma i numan bolo la k'a bolokɔnɔni kunba bɛ kɔrɔtalen sanfɛ a b'aw jija k'aw bolo la o de kan rek n'aw y'aw bolo la aw kan dɔrɔn aw k'a lɔn aw y'an dɛmɛ n b'a fɔ ye merci k'an bɛn se wɛrɛ ma